A continuación, escucharemos una clase sobre los versos 16 al 19 del capítulo primero de la Bhagavad Gita, tal como es, dada por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 16 de julio de 1973 en Londres. Translation. King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch shell, the Ananta Vijaya, and Nakula and Sahadeva blew the Sughosha and Manipushpaka. That great archer, the king of Kashi, the great fighter, Shikandi, and Drishtadyumna, Virata, and the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and the others, O king, such as the son of Subhadra, greatly armed, all blew their respective conch shells. El rey Yudhishthir, el hijo de Kunti, hizo sonar su caracola, la Ananta Vijay, y Nakula y Sahadev hicieron sonar la Sughosha y la Manipushpaka. El gran arquero, el rey de Kashi, y el gran luchador Shikandi, Drishtadyumna, Virata y el invencible Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi y los demás, oh rey, como el hijo de Subhadra, de poderosos brazos, todos ellos hicieron sonar sus respectivas caracolas. Here, Dhritarashtra is addressed as Prithivipate, the Lord of the world. En este verso, Dhritarashtra recibe el calificativo de Prithivipati, el señor del mundo. Prithvi means this planet. Prithivi significa este planeta. So, 5,000 years ago, from the statement, it appears that the king of Hastinapur was the emperor of the whole world, Prithivipati. De esta afirmación se desprende que hace 5.000 años el rey de Hastinapur era el emperador del mundo entero, Prithivipati. One king, the whole planet was being governed by one emperor or king, and different parts of the world, other kings, subordinate kings, as they are named here, Drupado, then Virata, Kashya, in different parts of the world they came and joined. Había un rey. Todo el planeta era gobernado por un emperador o rey. Y los reyes de otras partes del mundo eran reyes subordinados. Aquí se dan sus nombres: Drupada, Virata, Kashya. En diferentes partes del mundo reinaban y habían venido a unirse. And each and every one of them possessed a different kind of bidu, shankha. Y cada uno de ellos tenía un tipo distinto de trompeta, shankha. So they declared that now we are ready to fight. Y declaraban que ahora estaban listos para luchar. And another significance of this verse is that Yudhishthira is also described here as Raja. Otro significado de este verso es que Yudhishthir recibe también el calificativo de Raja. In the beginning, Sanjaya informs the Rashtra that Duryodhana Raja. Al comienzo, Sanjaya informó a Dhritarashtra de que Duryodhana era Raja. So actually the fight is between the two kings. En realidad, la batalla es entre los dos reyes. One side Duryodhana, another side Yudhishthira. De un lado Duryodhana y en el otro bando Yudhishthir. One
may not misunderstand, therefore particularly mention Kunti Putra. This Raja is Kunti's son, Kunti Putra. Para que no haya confusión, se menciona en particular Kunti Putra. Ese Raja es el hijo de Kunti, Kunti Putra. Drupada, Maharaj Drupada, the father of Draupadi. Draupadi was gained by Arjuna in competition. Drupada, Maharaj Drupada era el padre de Draupadi. Draupadi había sido ganada por Arjuna en una competición. Draupadi, the daughter of Maharaj Drupada, is Draupadi. Draupadi es la hija de Maharaj Drupada, Draupadi. She is Draupadi. And her sons, they are Draupadeya. Ella es Draupadi y sus hijos son Draupadeya. So, the grandfather, the grandson, all of them are present because they are alive. Estaban allí presentes el abuelo y los nietos, porque eran aliados. Maharaj Drupada happened to be the father-in-law of the Pandavas. Maharaj Drupada era el suegro de los Pándavas. Draupadi accepted 5 husbands. Draupadi se había casado con 5 maridos. When Draupadi was game in the competition, they were incognito. Cuando vencieron a Draupadi en la competición, los Pándavas estaban de incógnito. The Pandavas were incognito. They were banished for 12 years, and after 12 years, 1 year they had to live incognito. Nobody would understand where they are living. Estaban de incógnito. Habían sido desterrados durante 12 años y pasados los 12 años tenían que pasar un año de incógnito. Nadie tenía que saber dónde vivían. So they took shelter at the house of Maharaj Virat. Se refugiaron en casa de Maharaj Virat. So Virat, at that time, this Maharaj Virat's daughter, Uttara, was trained by Arjuna for dancing. Virat. En aquella época, la hija de Maharaj Virata aprendió de Arjuna el arte de la danza. Arjuna was appointed as a dancing teacher for the daughter of Maharaj Virat, Uttara. Arjuna fue nombrado maestro de danza de la hija de Maharaj Virata, Uttara. So, when it was discovered that Arjuna was not a dancing teacher, he was the great hero, Maharaj Virat wanted to offer his daughter that you marry my daughter because you are disclosed. Cuando se descubrió que Arjuna no era un maestro de danza, sino que era el gran héroe, Maharaj Virata quiso ofrecerle la mano de su hija, que debes casarte con mi hija, porque se había revelado quién era. So Arjuna said, how can I marry this girl? I am a teacher, therefore a teacher is to be considered as father. So it is not possible. Arjuna dijo, ¿cómo voy a casarme con esta muchacha? Soy su maestro. A un maestro se le considera un padre, así que no es posible. So if you like, I can get this
girl married with my son, Subhadra, Subhadra's son. Si quieres, puedes casar a la muchacha con mi hijo Saubhadra, el hijo de Subhadra. Arjuna had another wife, Subhadra. Arjuna tenía otra esposa, Subhadra. That Subhadra, you know, sister of Krishna. Subhadra, lo sabéis, era hermana de Krishna. Sister of Krishna. So, Subhadra, Balaram, elder brother, Krishna, younger brother. Era hermana de Krishna. Subhadra, Balaram eran hermanos mayores y Krishna el hermano menor. Krishna wanted to hand over Subhadra to Arjuna, and Balaram wanted to hand over Subhadra to Durjana. Krishna quería dar la mano de Subhadra a Arjuna y Balaram quería conceder su mano a Duryodhana. So Krishna could not say anything. Krishna no podía decir nada. The elder brother has decided. El hermano mayor había decidido. Therefore, Krishna advised Arjuna to kidnap Subhadra. Por eso, Krishna aconsejó a Arjuna que raptase a Subhadra. Let's see how much Krishna was affectionate to Arjuna, that Arjuna liked also to marry Subhadra, and Subhadra also liked, but the elder brother did not agree. Ved cuánto afecto sentía Krishna por Arjuna. Arjuna también quería casarse con Subhadra y Subhadra quería casarse con Arjuna, pero el hermano mayor no estaba de acuerdo. So they made a plan that Arjuna kidnapped Subhadra. De modo que hicieron un plan para que Arjuna raptase a Subhadra. This kidnapping was allowed among the Kshatriyas and fight. Ese rapto entre los Kshatriyas era permitido y el combate posterior. That is Kshatriya marriage. Es un matrimonio Kshatriya. Unless there is fight, that marriage is not complete. Ese matrimonio no está completo si no hay un combate. The red vermilion which we apply, that is Kshatriya principle. El vermellón rojo que nos ponemos es un principio Kshatriya. After killing the opposite party, the blood will be smeared over here, the bride. Tras acabar con el bando contrario, con la sangre se ungía el cabello de la novia. That is conquer, victory. Eso es conquista, victoria. So in every marriage, Krishna had 16,108 wives. And each wife was married by fighting, beginning from Rukmini. En cada matrimonio, Krishna tenía 16.108 esposas, y con cada una de ellas se había casado mediante un combate, comenzando por Rukmini. Rukmini also, the first wife of Krishna, the first queen, and Krishna became king of Dwarka. She was the first queen. También Rukmini, la primera esposa de Krishna, la primera reina. Cuando Krishna fue rey de Dwarka, ella fue la primera reina. So, she was kidnapped by Arjuna. Así, Subhadra fue raptada por Arjuna. Rukmini was settled up to be married with Shishupal. Se había acordado que Rukmini se casase con Shishupal. Shishupal also happened to be Krishna's cousin brother. But Rukmini did not like that she would be handed over to Shishupal. She wanted to marry Krishna.
Shishupal también era primo hermano de Krishna. Y Rukmini no quería, no le gustaba que le entregasen su mano a Shishupal. Ella quería casarse con Krishna. So she sent one letter to Krishna that this is the position. My brother, Rukma, he has decided to hand over to me, to Shishupal, but I don't like. Así pues, envió una carta a Krishna explicándole la situación. Mi hermano Rukma ha decidido conceder mi mano a Shishupal, pero yo no quiero. So please arrange for kidnapping me. Por favor, disponte a raptarme. A Brahmana was sent to Krishna. Envió un brahmana a Krishna con el mensaje. And that is also another responsibility of Kshatriya. Esa es otra responsabilidad de los kshatriyas. If a girl proposes, I want to marry you, a Kshatriya cannot refuse. He cannot refuse. Si una muchacha le propone, quiero casarme contigo, el kshatriya no puede negarse. No puede negarse. He must marry that girl, even at the risk of life. Debe casarse con esa muchacha aunque le cueste la vida. This is Kshatriya spirit. Ese es el espíritu kshatriya. One Rakshasi, she wanted to marry Bhima. Hubo una Rakshasi que quiso casarse con Bhima. So, Bhima refused, she was a Rakshasi. Bhima se negó porque era una Rakshasi. So she complained to Maharaj Yudhishthira that I wanted to marry Bhima, but he has refused. Y ella fue a quejarse a Maharaj Yudhishthir. Yo quiero casarme con Bhima, pero él se ha negado. And Yudhishthira Maharaj compelled Bhima, you must marry. Y Yudhishthir Maharaj obligó a Bhima, debes casarte. Even though she is Rakshasi, you are Kshatriya, cannot refuse. Aunque ella sea una Rakshasi, tú eres un kshatriya y no puedes negarte. This was the system. Very nice system. Brahman, Kshatri, Vaishya, Shudra. Este era el sistema, un sistema muy bueno. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Don't work now. You should hear. You cannot divert your attention. No trabajes ahora, debes escuchar. No distraigas tu atención. So, all these kings on the side of the Pandavas, they were relatives. So they joined. Todos estos reyes del bando de los Pándavas eran sus familiares, de modo que se unieron a ellos. So, when they blew their different types of counsel, then the other side were trembled. Cuando hicieron sonar sus distintos tipos de caracolas, en el otro bando temblaron. So they have gathered so much strength. Han reunido una gran fuerza. Because Duryodhana thought that continually for 13 years Pandavas were banished, so they could not gather any good amount of soldiers. Porque Duryodhana pensaba que los Pándavas, que habían estado desterrados durante 13 años, no podrían reunir ninguna buena cantidad de soldados. But when they saw that so many kings from different parts of the world have joined them, so they became frightened. Pero cuando vio que
se habían unido a ellos tantos reyes de distintas partes del mundo, sintió temor. Sabhosa dhastarashtanam hridayani badaret. Esto se explica en el verso siguiente. Sagosho dartarastranam hridayani vyadarayat. They are just like heartbroken. Es como si se les hubiera roto el corazón. What is this? They have gathered so much great fighters. ¿Pero qué es esto? Han reunido tantísimos grandísimos luchadores. Navasta prithing chaiva prabhula abhinunadam. It is this verse. Navascha pritivinchaiva tumulo vyaninudayam. Lee ese verso. Translation: the blowing of these different conch shells became uproarious, and thus vibrating both in the sky and on the earth, it shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Traducción. El sonido de esas caracolas fue como un gran rugido, y así, sonando tanto en el cielo como en la tierra, sacudió el corazón de los hijos de Dhritarashtra. So, enemy, and one enemy finds the other party well equipped, strong, so it breaks the heart of the enemy. Prabhupada. El enemigo, cuando un enemigo lucha, el otro bando, y ve al otro bando bien armado, fuerte, esto rompe el corazón del enemigo. That happened. Y eso fue lo que ocurrió. So there is nothing to be especially. The breaking of the heart by vibrating different types of conch shell from the side of the Pandavas, it broke the heart of the Dhritarashtra. No hay nada que mencionar especialmente. El romperse el corazón por hacer sonar diversos tipos de caracolas de parte de los Pándavas, esto rompió el corazón de los Dhartarashtranam. Dhritarashtra, his sons, 100 sons. Los hijos de Dhritarashtra, los 100 hijos de Dhritarashtra. So from Dhritarashtra, Dhritarashtra, Hridayani, Badarat. De Dhritarashtra, Dhartarashtra. Dhartarastranam, Hridayani, Vyadarayat. And it resounded both in the sky or the surface. Y resonó tanto en el cielo como en la superficie de la tierra. So I think it reasoned. Bueno, creo que eso es todo. That's all.